Oakdale Hospital. Dito si Iday na hospital. There is bus. Okay? You have to be careful. Nice bus. Oakdale bus. Okay, let's go outside. We take the video our entrance here. We get inside. Why do you get inside? We take a video. Just we take the video. How to get? Ayun! It's opening. Oh, so wide. Oh my gosh. It's so wide. It's so dizzy. So dizzy. But I like it. Yan. Ang sa loob. Very big. Wow. Wide. Very wide. Come on. Wait a minute. It's going. It's going. Look, look, look. Can we go now? Because we stamped here. That's why it's going. Okay, let's go. It's going. It's going. So big. It's my first time I see it like this. So wide. Same. I see the good Look, look, tiny. look. My first It's time. moving. It's moving. So big. Wow. Nice. Hold your way. Ooh, close now. Close. Yeah, okay. It's closing. It's still walking. It's still moving because we stopped here. If we go away and then stop. Still moving, look. I think there is a sensor from here. Huh? There is a sensor. Oh, You look, it's still moving. because we're there. Yeah. If we're not there, it will stop. No, I think if we go away from here, yeah, and then it will be stop, I think. Lock. We will see. It will stop. No, stop this. Still going. What the heck? Still going. Off. Off. Who doesn't stop? How come? I think when we go a bit farther. A little bit far. Oh, yes. It stopped. Stop now. I think the sensor until there. Yeah? Oh, like when we go there, it's Look like. at this. No, it's just down there. Not really down here. Where's Auntie Aying? Look at this, so wide. My goodness, this hospital. Oh, There's a lot of job in here when they are opening, I think. that's right. It's opening again. The sensor is there. It's moving by itself. Where is Aying? We're gonna cook soup. I want to eat rice and vegetables in the soup. The beef lenaga. Wow, it's so far. She's not coming yet. She's so long. Yeah, the parking area is so far. She's so long. Still moving, look. Amazing, lie. It's science. It's huge. There's a car. Antaying is coming. Antaying is coming. Huh? She is there. Yay. Yay! This is Auntie Aying. Auntie Aying! Auntie Aying!
Auntie Aying. It's so hot. Yeah, come in. I don't want to watch her. Just put it there. It's so hot. Yeah. Now it's getting hot. Before it's cold. Panawarang akong ipit yung naraday akong gibutang gulay. Baka panawarang ipit. Palintang yun din ako. Ito nga sa bawah. Mahinong kayo makatawag mo na ko ying. Then kaon. Kaya ako'y kaon tarong. Tapos maturog. Turog. Tapos niyang gabi ka duty. Duty ako dito din. Ano, Pwede na continue maturog liwat. yeah. Si Jeremy makapahuway siya. This one kapahuay mo na Exit the roundabout onto Volunteer Way. Isa hatod mo ako niyan. 200 meters. Tara nila didi era. 13 minutes lang. Again? Yeah. It's only 30 minutes away from their home. Sa bagay, hindi mo naman pala maiwanan ng mga bata doon. O dali natin. Ay di. Si Jeremy. Or uban ka At the Jeremy. light, turn left onto Kamu na Hospital. lang. Aban, kay Jeremy. Pwede. Do I need to sleep again? Kami ni Jeremy mo hindi pwede mag-uban. Kaya either siya or ako. So, din. yeah. Do I need to sleep again or no? Bantay sa mga bata. No, it's 13 minutes only. So close. Dako pa nga one area no? Oo. Ukbil good ni. Turn right Mag-uling onto ang Dundas hospital? Street. Mura ni siya South Regional Road probinsya ba? Mm-mm. Parang Ukbil. Peter Gilliam Patient Care Center. Grabe ka dako no. Bag-o mong ganin ni. Dako kay. Dako oy. Dako pa ni sa Civic Hospital siguro. onto Dundas Sa Street Branton. West, Halton Regional Road 5. Branton. Hapit gid ko makatrabaho dito kuan pa ko yun o yun pa ko. Nag-okay pa ko. PSW mo gud akong gipangita. Gibulbit-bit na gusto supervisor akong view data. Akong resume ba? 1.5 kilometers. Paano mo tan work? Kuan kanang magkuan sa mga ano mga mechanical cleaning. Yung sa ano ba yung mga equipment, Mo pa ina. clean Pero equipment, magugat mo sanitize. Equipment sanitize. Di man kay di man nimo alsahon. Oh, After gamiton i-sanitize mo ang gamit. sa hospital mo trabaho kay okay man na benefits. Oo, kay government good na. Sayang lang tong opportunity, daghang kong opportunity nga di wa na akong gi-grabs. Basta sa government ka makasulod mas okay. Nagdugay hinong ko sa Walmart. Pero okay lang din sa Walmart kasi ano, tingnan mo, maka-avail na ako sa akong 20% off. Kasi 15 years na ako nag-work, di ba? Mag-retire ko, mag-resign ko sa ilaha. Maka-avail ko na akong 20% off. Tungod O, sa imo 10%, long- oh. parang may long service ka O na. ano? parang yan ang pinaka-award nila yung long serve. Ano. Pitix-pitix lang mo lang tam ato kay bayan dito magbahuay. O ba ito, kung banding-banding lang trabaho ka, bansing-bansing. Hay naman siya rin ang trabaho. Sa Oshawa man daw, Keep left to continue toward store Volunteer manager Road, naman daw sa Regional Road kuan. 25 South. Siya agad. Ano ba yun? Dollar Tree? Nagdrive naman po siya. Yan. Siya. Gusto mo ni... Ano siya kada adlaw? Oo, driving sa kada adlaw. Dapat kung mag... Sa imong gay mo niya magpimaninti na ka nga to kay aron madala ni mong pamilya dito to palitog balay kay mas barato dito. Oo. O siya wa. Sige la kay Doon na sa Whitby. na-recruit pa namon si Kim. Amo na ko anon. I-assist na ko sa hero makapagbalay. Then turn left onto Oo. Bronte Road, Regional Road 25 South. Dami Sayang. na trabaho naman si Kim no. Oo, bitaw trabaho na. Sayang yung renta ba? Mm. Sayang kayo ilang renta. Ako na At the siya light, i-assist. turn left onto Bronte Road, Regional Road 25 South. Kambiing mo ko ang Mexican house.
Magkuha mo. Pag maka-license na si Lisa. Yeah. Continue on Bronte Road for 7 kilometers. Kaya naman mo equity. Sa'yo wala May sa equity. Ang para sa ako, na ako kay Bimbim. Sila na sila na magbinayad. Na lang ko sa ilaha, makitira. Mag-ano ka na room po rin. Ay, libre na! Oo, makitira, sakto. Oo. Sige, mag 6 months man ako pag mag-retire na, o. Di mo kumupuyo. Summer kalaan niya. Oo, di mo kumupuyo. Bisan man lang kog asa, bato kog US kay Gingging, o. Nag-double ka, ante? Ha? Nag-dual citizen? Oo. Dual, uy, alangan. Bayad na kag visa karon di sa Pilipinas ug di ka dual. Pila man? Bayad. Amo basta 3 weeks lang ata, 2 weeks. Ang stay? Ang stay, ang allow. Tapos bayad na ka. Yan daw ang bagong takaran. Foreign and Oy, magdual ka. Foreign ang plano mag-dual. Na dili ka makakuha imong kuan dito. Maka-invest. Property okay lang. Ano nala din. Okay, para na to sa era dito. Masarap pa rin yung Pinas. Pagtanda mo. Excited na news. Banha ni sila. Uban. Excited na sa bana. Excited. Doon na ito mag-video si Iday, no? Ay, mabalik ka pa ba? Dili lot niya gusto. Ay, no. Kaya di waray ako gana Pwede ka lang magpa-picture pero imo la i-keep diri nimo kuan dili niya gusto. Niya gusto. I-respetar na lang naton to niya kuan Ay, no. privacy. Balito na Ini lang. amo ni simbahan. Ini? Oo. Ini ra Iday magsimba. Dire nga to gyapon si Raman sa ano? Toronto. Karayo. Kaya to magud dito ang mga ano, kaplin. Dito haran ni Amon? Dire yan? sa Finch, sa ano butter Sa fence? Oo, kung ako sa iraan niya ako din eh. Pero kaya ato na magud community gani, mga Oo. Filipino, mga kwa sa bata, ato kada nira sa mga ano, mga part. Ah. Pero ako ganahan ako sumida sa iyo harani. Tama na.